ka boli ka dɔɔni minɛ mais an bɛ fɛ u ka hakili sɔrɔ olu bala ka fɛn fɛn kɛ fɛn nin bɛɛ anw de ta ye o France b'i wele ka dɔɔni min d'i ma a bɛ d'i ma min kosɔn nka bɛɛ ye de ta ye c'est à dire fo adamaden ka baara kɛ ni hakili ye voilà donc sɔnni ka dɔɔni minɛ i halala la mais e tɛ dɔɔni minɛ dɔwɛrɛ kama o fo n'a kɛra k'i balima tɔw kumaniya ma a kɛ kun y'o de ye o donc il faut que l'évite de cautionner ça c'est pas le rôle d'un imam. Un imam dans la religion musulmane est un homme très respecté. Et puis, allez dire, anga jai, anga douarendo, amba nyere ye douale mina. Bon, mais niya ye mogobe bla oula parce que wati mina ni takabulu matle. Mena anga torba hakili jingi tugune. Akoka mapma. Mais allez nyine na lepma na koju. D'ailleurs, lepma na refofma dans sa gora. Quand le Mali a parlé de son partenariat avec la Russie, mais j'ai été très étonné ce jour-là par le degré de comment dire, Djaouli Imam Nodo, parce que l'équilibre est perdu. Aka Kutubala, il n'y a équilibre perdu. Angata Karoun non fait, Machitina Malibo Boulola, et Kafiru, Amitaka Tanteka Doulou, mais Anina n'a pas rappelé. Ado on m'a parce que tumbolo côté métado parce que baleko do moko kala nendo donc ambola ba rede sezi kofe donc nous de konti kuma koy mais anyinena donc ba rappeler parce que comme na fo koy mba kono sebe sebe la Mahmoud ala créer pacte que ne kafiru je te rappelle ijira bete wakati mina ala créer ka jamal labo don ka bo maka ka tamadina Jafar naka jama bismillah lami ibala ka fo munu ma kafiri ou bismillah olu de ka misiri kono olu de ka almami kira ka jama protéger o don ka kale ka ti ala kira ka jama mɔgɔ kelen a t'a falen ni y'a ka dugu so kɔfɛ fulu ni y'a kɛ sanu ye a tɛ silamɛ cɛ kelen falen ibala ka fɔ de ma be ko kafiri donc a ja de wulila kojugu mais mun bi jawuli ni ti fɛn reprocher yɛrɛ la sinon on bien jama wuli au contraire ça nous a appelé. Parce que solution c'est que Mali bolé de ngakono on mode ñini yo on te moko ngulu no fait nous cherchons des partenaires sérieux qui peuvent nous aider à sortir vraiment de ce pétrin regard. Il y a eu combien de pertes de vie au Mali, mais chaque jour mais une perte de vie est une perte de plus de trop. Mais Mahmoud sabali ne bi wolene Allah mi wolene Allah kiraay même l'islam be wolene Allah en ka chokoroba depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ce beau pays t'a tout donné. Ni jamana duma ba yin fembe dema depuis 50 ans. Depuis un demi-siècle, ni jamana yin herebeki. Ayi son misrula, ayi son bunyana, ayi son fembe la. Beka bunyabikan. Mais asira ça, il relève du démissionnement. On hatla et rebala ka relève du préparé. Mais bien ma ba relève préparé. Allez kirao. Kirao ko du tinyata ba don boy. Mais il va préparer. Je t'en ai ma préparer là. À quoi que les bas bégavent à s'enseigner ou non. Il mana anié avec la CDAO, anié à faire coup de sublabina. Il panique les cas pour te faire une fois à dos pour te rappeler qu'il faut que Malien bête nous soit toyé. À dos et à sur le ministre des Affaires étrangères saoudien était là. Et nous on a fait 8 ans, 8 bonnes années en feu et en sang. On m'a saoudi à demain yo. Mais au dos les Saoudiens vous voulez qu'elle vienne en demain parce que mon a élevé les mines d'or. Mahmoud. Oui, ça va dire ça. Donc il t'a fait yelendo, il t'a fait donner. Mais il faut que des personnes n'a pas banina. Et mi wele blanga présent asim. Vraiment mi wele ni jamana diyan. Il ka horonya. Il faut qu'on ait échoué là, mal demsembe échoué l'autre là on tire relâché, anti blanc, anti bain, anti janfa. Il asimi et il Shugel, il a premier ministre, mais fin de fois oyebi. Du coup le horon din follow farafinde. Du coup le horon din follow farafinde do. Ala ko bakal fola de. Alors mo ko farafinga horonya minena. Ay farafine mo ko sabalende, farafine dembadi. Bébora on de là, Allah a demandé une fois le de ça va frapper de dos. Je crois que les Anglais ne vont pas dire le contraire. Hein. Ouais, les Anglais ne vont pas dire le contraire. Parce que, au lieu de se mener à Benyo, il y a faut que l'on bora mon film, je crois que ça tire le capital Chamayela. Ah, mon est tout que Grande-Bretagne au Benya de Douala.
donc farafin de ye dugukolo hɔrɔnden fɔlɔ ye mais bɛɛ ba do de la bɛɛ hinɛ b'a la mais Mamadou kuranɛ kɔnɔ dɔw sera Iba ma dɔw sera Ija ma dɔw sera Ida ma dɔw sera Iha ma i ko mina fɔ professeur Yakubu Dugure b'a fɔ cogo mina ha mais mɔgɔ tɛ ka ni faamu mais Mamadou Mala ka kuma e min fɛ i bɛ ne faamu donc i ka sabali jamana dɔnnibaa dan tɛ maa kelen ye an ka jamana in lajɛ sa an ka hinɛ minɛ an t'a fɔ ka jamana hinɛ minɛ koyi an k'an yɛrɛ hinɛ minɛ an k'an yɛrɛ hinɛ minɛ sa a sera sa ni jamana y'a ka jɔ ala ye hɛrɛ si bɛ kɛ anw ye bon o de y'a to farafin i bɛ da la cogo di ko tiɲɛna diɲɛ den fɔlɔ ye farafin ye diɲɛ bɛɛ ba ye anw ye o de la dugukolo mɔgɔ bɛ jɔ fɛn fɛn na ko dilanli bɛ kɛ n'a ye ko ye dugukolo ta fɛn ye a bɛ farafinna de a bɛ anw de bolo wa den bɛɛ magoɲɛfɛn b'i ba de bolo denbaya tin de bɛ farafinna ka se siya tɔw ma mais fugariya tɛ donc il faut qu'on modifie l'histoire farafin tɛ fugari ye lâche tɛ a ma jɛn ni jɔnya ye mais denba bɛɛ y'i woloden ka jɔn ye denba bɛ jɛn ni terekeli ye a bɛ jɛn ni tɔɔrɔ ye donc aw k'a dɔn k'a fɔ ala ye bonya di aw ma bi farafinya bonya ani farafin ka karama ani farafin ka yɛrɛmata c'est à dire ala bɛna farafinya ka bonya segin a ma Asimi k'a sababu don ni Choguel la a fɔlɔfɔlɔ ye Choguel ka discours ye qui a fait l'honneur de toute l'Afrique donc a y'a jija siran kan a kana bin et au nom de rien aw kana siran mɔgɔ ɲɛ aw kana to mɔgɔ k'aw intimider non je crois que les lois sont bel et bien faites pour ça et il faut savoir arrêter les choses autant qu'il faut déstabiliser un pays nous avons tous fait des études on sait comment déstabiliser un régime on le sait on l'a fait ensemble et on sait comment le faire donc Mamadou i taara pacte kɛ ni diable ye e tɛ se ka i dege ka fanga de ka cɛwulenw to ministériya la k'olu minɛ k'o don kaso la o cɛwulenkolon ka bɔ e n'olu ka tila ka taga jɛ an k'a ye ka semansi ka wuli ka taga fara mais o bɛ se ka kɛ cogo di sa e ko k'e ma kuma mais i kumana i yera donc ni n'olu farala ɲɔgɔn kan ko aw bɛna bɔ mais a bɛnna ni yɛrɛwolo debu sur les remparts olu ka bɔli ye aw y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na place de l'indépendance in tiɲɛ na maa wɛrɛ tɛna se ka occuper bilen donc o ye aw fari fa donc Mamadou yelen don a y'a ye cɛ dɔ de bɛ so kɔnɔ min ɲɛ bɛ nin bɛɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ kuma ta tɛ jama na donc Mamadou yelen don e ma bɔ o la donc i bɛna mun de kɛ a y'a ye force t'a la donc il faut reconstituer les choses donc restituer comment donc wele bɛ da ni ala tɔgɔ ye mais halisa min yɛrɛ ka kuma n'an ka cɛkɔrɔba komi ko i bɛna kuranɛ kalan ka yafa deli effectivement la ilaha illa anta subhanaka inna kunna mina zalimin an yɛrɛ de kɛra yɛrɛbutɔɲabaw ye tiɲɛ don parce que France ti wali bɔni minɛ kana bin anw kɔ France bi jamanaden jugu dɔw de sera k'u bila jamana na donc Mamadou bɛɛ sigara i la k'i b'a la k'o rôle de jouer et puis c'est ce que tu es en train de montrer parce que mun na dɔw wɛrɛ t'a jira an na ne tɛ n jugu dɔn a man gɛlɛn mɔgɔ jugu teri y'i jugu de mais ni mɔgɔ y'i jugu i jugu ka bafila ni y'o y'i nin kunna an mɛ boli dabɔrɔ donc imamu voilà donc imamu mɔgɔw ka sira imamu ɲɛ ka boli a ɲɛ parce que u ɲɛ bɛ Mali jugu ka bafila de la a kunkolo la donc ni i nin y'i jugu ka bafila don karamɔgɔkɛ i bɛ siran donc voilà la peur des Maliens voilà la peur des patriotes voilà la peur des dignes fils de ce pays et qui ont tout le temps respecté Imam Mamadou Dicko qui l'ont soutenu corps et âme mais aujourd'hui qui ont peur mɔgɔ tɛ se k'an ka jamana minɛ ko mais père kun ye mun ye hɔrɔnden bɛ siran fila fɔ de ɲɛ i kana maa dɔ tanu ka tila k'i y'a jagabaw la donc i y'a ye bɛɛ ka siran y'o de ye donc an tɛ fɛ cɛkɔrɔba k'an pousser ka bila o kɛnɛ kan an tɛ fɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔw k'an pousser ka bila o kuma kan an b'a ɲini a fɛnɛ fɛ komi a ko ko ninnu tɛ mɔgɔ lamɛn mais an b'a ɲini a fɛnɛ fɛ a fɛnɛ ka mɔgɔw lamɛn a fɛnɛ k'an lamɛn a k'an dɔn denmisɛnnin ye mais a k'an lamɛn k'an ka kuma fitinin fara a ta kan a k'a dɔn k'ala ma fɛn bɛɛ di maa kelen ma wa wallahi billahi tallahi la ilaha illa huwa Mali ni cɛ o cɛ ye n'i da bɛn da la n bɛ min fini i bɛ malo i b'a kɛ ni se ye se bɛ ban i malolen bɛ kɛ maliyɛnw ɲɛna donc an ka cɛkɔrɔba sɔnna a ka se o ma an bɛɛ ka jɛ ka yafa deli ala fɛ anw de y'an yɛrɛ kun fɛn ka tiɲɛ don mais i b'a la ka weleli min kɛ ka taa kuranɛ kalo o tɛ tapage bɔ dɛ a ka ca san kelen denmisɛnninw faralen don anw bolo ɲɔgɔn kan an b'a la ka kuranɛ kala juma o juma ka dugawu kɛ jamana in ye mais an ma tapage k'a la jamana tɛ se ka a bɛɛ tɛ se ka kɛ nin ye o mais i ko min b'i bolo k'i bɛna t'o di misikinɛw ma mais wele bila an ka jamana karamɔgɔ bɛɛ ye ɲa karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ ko don koyi Mamadou kelen tɛ a bɛɛ ko don Mali karamɔgɔ ni dɔɔnin b'i kunna cɛ dogolen de ɲɛ b'a yɛrɛ la a ko fɛn t'a kunna mais fɛn b'aw kunna fɛn t'aw kunna a yɛrɛ b'a dɔn mais je crois que an b'a la ka girin ni karamɔgɔ fɛn o fɛn Mali la karamɔgɔ ka dɔgɔ miliyari tɛ min kunna an b'a dɔn mais 1 milliard jaka n tɛ fila ta dɛ miliyari kelen 1 milliard jaka
ça fait 25 millions. 1 milliard diaka, 25 millions. Kemefla, Dromedourou. Ame minine offre à la kama. Misikino ni yoro mimbibulo mamudo de ala ka diaka ita di. Ce n'est pas ta Qur'an kala. Sikingo, nebi siki alama, mena min fini a nyena. Kuma koko Yunus ka jama, effectivement Yunus ka jama, ou bana Yunus ka kumama. Fo ala yangata yenge ukuna wati mina. Qur'an kono. Ala ka halaki nanin ko. Katla ka halaki yunguli ka boy. Akara jama kulu kelen de Yunus ka jama yetnyedo. Mais amakeni daire akran sikingo de. Kasiki ko katana alama. Ala ka hake munu minene ndi bolo ka olodi imo nyo ka hake minene ndi bolo ko lu siki o de siki ngoy donc mamadou ko ani malik ramako to bela jeli fanton ka hake bawo miladu sallallahu fanton ka hake di jagado amma fa ko nyumanya ku yira ka nyumanya to mais ala ni yoro mi ayo sika tuma 1 milliard 25 millions million kele wa doro 25 000 aya di dron mais ndili dumbala ko toro mais mi mana wulewo ko nga jama fara nyonga ko ka ta Qur'an kala mais ni misigo no ko jaga dilido na atla jaga di wati temena sa ni ku jaga di am do boko la am baro ko misigo no hinabila donc anga na nyongo tromper vraiment anga chokoroba ni kuma no on bolo iku ngo boni kuma no ma donc mo ko ka toroti kan bon mo bala ka kuma ka fen chama fama bi mais ne ko ninka kuma yi weleli ya ma ka do ko mo shiga degunta kan bi abala ko mo bala ka kuma rede do mais est-ce que mai ayela mai ayela kuma mera ka fo kasika ayela bora ka jabi ke est-ce que mai ayela wa ayela la ke ala le ka jabi ni paniki de yo sino ka le to aka fenga la ten jabi yo mais ibadon ni de la ala côté ko ni dala mo la duma ale ala bi lebu muna ni no be ko la dro na fori jabi wuli ngo shusu be mo ko mneteni ni mo ko no be ko la ni magala dro jabi wuli donc au perturbation mamu digbo wodi kono depuis dom na fla ko risira gena donc faut bi abo perturbation de kono mamu digbo kele ndere mamu digbo be perturbation kono alpha kat lambe be perturbation kono français be perturbation kono o même munasi sa ite maldeji ko élection ka ke ite élection ko kuma même maldeji da kono ni même maldo maldenda kono iba soro ça c'est pro français en bas à donc au lobby français ka barala il y a des politiciens, les politiciens dont bafou d'ailleurs pour le voir c'est pas possible. Voilà. Ou pas donc non c'est pas possible. C'est-à-dire problème de élection est ça. Ni élection be ke ni ba do bena président là bena do là bedron. Mais malion te toni de kono tuni. On tena mo tati on. Mais mo tanga wori funya kan yire ka ala yanku na sa. Bo de bala ka ke malla. Kan halala na fulu funya ka tlaki yire ka ala yanku na. Donc trop c'est trop. Donc malion ni dekun de mal kilinga abebe kan ay burkina yo dongo mais burkina de balaka mal défend mais ne mo la ko yede ne fa non mamoud ne mo la ko wakati mina burkina bo balaka boka sira da français o wakati e balaka keleke mal kono non dem senon tuy vraiment dem son tuy comme i yere ko ki e chokoro bay ko depuis indépendance tara e yere ka pamane ko depuis indépendance tara fo bi kilima be kalama mais depuis indépendance tara numéro ke ta boray Ambela ka fo depuis Moro Keita bora domina le Mali va du mal en pire. Dieu dungo do beta mashiba minende kono. Dungo do beta mashiba minende kono. Oh bekaro munu bolo sa sera sa aka cha aruka yafa de Mali on fait akwa simbola. Donc an woni be dugo kaye ni ya soro ko sigi ngode do an vola ka mi vosa no dedo. Chena na bana jama fara nyonga Qur'an kala ka fo mo ka dabora malikula. Chena ayeto nyoni chamange Mali on ga yafa ma. Alhamdulillah mi dugo kaye ala ka dugo yimine ya rabbi ala ka ke sigi ngore ka tubi bada badai. Mais ni ya soro odite en fait ka dugo do ne ko bla inshallah an ga dugo fara ndo aka dugo kan Mali anya nyine ala fe ka sababu ke Qur'an kala mbayni ale mi organiser mawo manu be Mali contrôle la mawo manu de balaka Mali mine ka ba di jamana warema amana ke jamana o jamana ye ka bi Mali mine an faso mine ka di wali jamana warema no ko on bi ka on ga herebo kan kuma na nga herema iko na fo France na tirila ko amba nyine ala fe ya rabbi mo o mo ni France ala mu be malula ala ku si ban ala ku fanga ban ko nga jamana here segi ama ko nga jamana here ke jamana dum tay on ko dugo yi odi donc nga dugo farale ndo aka dugo kan inshallah ka ta be fatia ta dimanche dum akana bi meni oteni tubi de do oh donc nga dugo fene do ala ka tubi mine tiena ani chewle drameu o ka seku ko de o ka do ko maliko mo kele kungulote chewle on ka nga do ko dokera sa
Mais le gouvernement de la situation, le gouvernement qui est qui il faut avoir un peu honte. Bon, Mali, en cas de mina ngapma ku horonya de. Mais so ni horonya de mina bo ba vocabulaire là. Atununa. Donc ni am meni wele da. Ka se malde mbema. Asimi aw kana yere. Ni wati no kama ka réseau fatew. Kama ka réseau kama bombardement chama ke nuka fengo yembo kana ojoro. Asuti nindo malde sebe befe. Asuti nindo chofe ate chewere mundo. Wa asuti nindo mo fe ala mo bi mo mina malla. Asuti nindo mo fe. Mais Mamadou Dugo bi segu donga teme beka. Segu iba donga teme beka. Abe gwan bolo domini ibu la kani kala faro nebo rodon. Mais Mamadou Dugo pour que ka doki ta fa en français et non fait segunya. Wele blala. Chego la sana kana wele blaka damne segu fo jena ado zo kundige be fara nyonga. Pour que foka benga sikake kele ka dabla mais dozo e mufo ado Mamadou Dugo e ba kalama kene kay u ko de kele to lu fe jere kun da pasalaw de do u bo sigaro de makara munu mina be o ka foku ka sabali mais anya munyi anya e ko mabla na nyona na mi mamba ni nyonjo e france de abe minendi numa ba de numa bo su ko bla nyona donc no ya to lo ko na ba ka jona here be bokata donc ni be ka dabla e no te farabugo quel est intérêt à Farabougou qu'on ne peut pas Farabougou non on te bombe na Farabougou on a bon de faire soit la de de fait on a donc atteint beka intérêt du même Farabougou ne peut pas ngawuni mais parce que pétrole dengue a formé ma coule bassin de Nara al bo Farabougou ni fo sikaso pétrole mba juro ala de ba dando Mamadou anyi ba ko nuna koyi mais ado inana anye tasmo do France drapeau là ya mais discours de l'imam Mamadou il te mena France to ko kere fede pour te rappeler comme il faut qu'il me France trop fort mais je crois qu'il est là qu'à fort il m'a fait les médias mensongers asira trop que faux ça il qu'on a pas dans bomanangana mais après tu vas toujours parler des relations historiques qui lient le Mali et la France qui français caresser français là comme beto mais Mahmoud en fond d'aller sur on a nyabila donc il m'a pas ipmana antika min kalamabi il est tout bi ko kuma min fo chien ni mo bi Mali kono mi nga tubi Mamadou eni jama min tugura ngona ale ni burange on a vu i buranga munya bossa sa e buranga yere munya bossa sa sente kono abeni sidi ko kuma tene ça débat wala na fo ngonu mi diversion drone la fin de nous nyonga chewe abe ko kele jege mais an munya nda ko ni ka fo bunyo ka to anona iye islamia ka almami mais islamia ko ko kishi dine mais kishi dine o nyemo ko tese ka ke halaki mo ko mi be se ka jamana sama ka se halaki ma donc o de ba mbo ka puma o de ba mbla kan mbela jere l'info donc ambe mi nyini al sama mi nyini malion fe malion ayo onyo dayele mali jamana heremadu ala heremi ke onye billahi ala ma ke makan jamana bi bela ka fini allah ku ja ala heremi ke onya ma ke makan jamana mais makan ni ye jiride sante na ko flaga makan sa on centaine de fois mais ni pomme ye saoudien de da kono ko c'est un saoudien yere do na fura kene burne do ka boala afoko arabu model were do saoudien te mais centaine ko fla ko fi jirbi le bo furu la bi ka ko ka ke carton kono katana avec le supermarché kono bi kele na saoudien da mais ni jirbi fura kene bi na ka boala saoudien ta do ko jirbi ngorodo mais ala here mi ke onya makuyi mais muno herati malion ka muno herati maldonga dugu kono non abala demsanu abala ka manipulation muno bala ka abala ka boli awka chômage ni fin abebe bande ni jamana basigira ni jamana kala jamana here mai mais jamana tesiga basigi sogale kuma voci nyade do feve be kulu la bumako ko anga election ke ni ya bla ka ta faso la ka ta campagne ka tesi ta ko tiraw ni transition na nte sa mugu kuma la ka ci saraka la se wa ngora bugu mi ci saraka la ya on fo mana ko kibaru mede ajustement donc transition na nende on commence à me ko mugu ci bala ka jenya na doni donc Mamadou Diko ni ti fo reprocher yere la irisi na ne kana ki ma jawni kafiru te ni kafiru de do wakati mina islamé ni kuru ngari de lebo ko on be alakra la dege wallahi malion on bo alakra ka sraka wakati mina gona alakra bulo o wati alakra mamunu magen madina kafiru de kundo munu nye alakra bismillah madina kafiru de kundo asile le chaman tubi da kadu wa munu nyu bismillah Éthiopie kafiru de kundo pour protéger contre les mécois kafiru de kundo
donc bi ni an bina ka sababu kɛ marako jugu ye foyi ma Mali sɔrɔ fo n'a kɛra maraba jugu dungo jugu olu dɔrɔn de ye Mali sɔrɔ mais ni ko i bɛ dungo jugu ka dungo juguya bɔsi a la mankan bɛ caya o ye diyagoya ye donc an b'o mankan caman dɔrɔn de kɔnɔ sɔnni mɔgɔw k'a faamu mais ni dungo jugu de bɛ min se jamana ma o ye halaki de ye parce que mɔgɔ kelen de bɛ mɔgɔ miliyɔn caman nin yɔrɔ dun walima e ka taa dɔɔni minɛ dɔ bolo ka i faso hɛrɛ feere o ma donc e kelen de n'i ka du bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais i faso tɔ bɛ halaki bon nin bɛ mun de ɲɛ an ko nin tɛ ka dabila wa Mali an ɲɛdɛlɛ nin ka dabila sa mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye an ka cɛkɔrɔbaw y'o fɔ bamanankan na ɲɛna a mɛnna u ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye n'i ye sɔrɔ kɛ a t'i balimaw ka dɔ sɔrɔ wa Mali bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko Saoudiens maliyɛn bɛɛ bɛ se ka maliyɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Libyens ye anw ka désert an bɛ se ka yɛlɛma kɛ forêt ye bi Kadafi ye ji kelen min boli a ka jamana kɔnɔ su ala ko ta ji ju bɛ anw de fɛ yan anw bɛ se ka ji bɔ k'a boli an ka Sahara kɔnɔ bi ka jiri dan a la k'a kɛ forêt ala y'o se di anw ma an bɛ se k'a kɛ mais mun bɛ an bala la voilà cɛncɛn kan mɔgɔw y'a ye justement voilà donc Mali ko ye marabaga ko de ye donc an b'o kɛlɛw de la an kɔni ye dugawukɛbaw ye an bɛna dugawu la so kɔnɔ Mamadou Diko b'a dɔn don min ni mankan in bɛɛ bɛ kɛ ni Mali karamɔgɔ bɛɛ y'u janfa mɔgɔ minnu y'u jɔ segu ɲɛ k'a fɔ ko ni karamɔgɔ y'aw janfa a bɛ malo i bɛ ka fanga ma a tɛ se k'a kunbɛn ne b'a mɔgɔw la minnu ye kalenkan d'u ma yan i bɛ ka fanga bin na wa bi fana an bɛ kalenkan di ma Mamadou Diko komi n'a fɔ an y'a di kɔnɔ cogo min na bilahi Mali bɛ jɔ walahi Mali bɛ jɔ suma talahi Mali bɛ jɔ ni mɔgɔ min y'i dan ye ayiwa taamaden dɔ a bɛ taama o sanfɛ dɛ walahi a bɛ jɔ o sanfɛ a diya ye a kana an ka jɛ an ka jɔ ɲɔgɔn fɛ parce que Mali ko sera nin yɔrɔ ma an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Asimu n'aw sirannen don aw kana siran Sogɛli n'aw sirannen don aw kana siran dugawukɛbaga caman b'a ye Mali maaba caman bɛ yen kuma ma nɔgɔ o ma mais u bɛ baara la u b'a la ka dugawu kɛ parce que Mali ye an de ta ye e mɔgɔ i bɛ sigi yɔrɔ min na i b'a la k'i denw wolo yɔrɔ min na i mɔdenw bɛna sigi yɔrɔ min na i bɔkolow bɛna na yɔrɔ min na i yɛrɛ bɛnbaw y'i bila yɔrɔ min na o tɛ se ka kɛ yɔrɔ min ka dɔgɔ mɔgɔ bolo sa maaba bɛ jɔrɔlen ni sigiyɔrɔ ye o ko sago bɛ kɛ don min na ka Seku Sala ka du c'est à dire ninnu taara don ni karamɔgɔ mais nin tɛ kɛlɛ ye o muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara ka denyɛrɛnin bɔ a ba kɔnɔ k'a bila tasuma na mais ne ko adamaden bɛ se ka nin cautionner cogo di non mais Mamadou an b'i ma ni ala ye sa hali kafiri tɛ nin cautionner kuma tɛ silamɛ ma donc bɔ France kɔ France ambassadeur bɛ t'i fɛ yen ko dogolen tɛ o depuis Mouvement waati a b'a la ka fɔ e n'u ka kɛlɛ banna cogo di i ka kɛlɛ tun ye yɛrɛko kɛlɛ de mais bi nin ye Maliko kɛlɛ de ye a ye Mali b'u bolo sa France kelen tɛ jamana ye hali an b'u ka kan min fɔ bi a ka gɛlɛn an ma mais n'an m'a fɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Diko ou bien ko dɔw dɔrɔn de kalanna France ou bien non an bɛɛ b'a dɔn on le sait mais a ala ka d'anw ye bi an ka bɔ ni tubabukan in kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kan fila ta diɲɛ kosɛbɛ bɛɛ bɛ France yɛrɛ bɛ kɛlɛ la a ka kan nɔfɛ hali Union européenne na ko Union européenne fɛn bɛɛ bɛ anglais la donc anglais de bɛ ɲini ka kɛ diɲɛ kan ye diɲɛ dɔnnibaaw b'a la livre scientifique baw b'a la dilanlikɛ fɛn bɛɛ b'ale kan in de la donc an ka kalan kan ɲini ka kan an ka anglais ta comme langue officielle a banna ni jamana wɛrɛw cɛ kuma ɲɔgɔnya an ka bɔ nin bɛɛ parce que tant qu'on ma nin bila France tɛna bɔ an kunkolo la wa cɛkɔrɔba fɛn fɛn bangena tubabu tile kɔnɔ a b'u kɔnɔ ko tubabu ye ala de ye mais alaw tɛ Mamadou tubabu tɛ ala ye tubabu tɛ ala ye wa a dɔn ko Arabie Saoudite tɛ ala ye i ka dɔn ko Qatar tɛ ala ye parce que aw b'a la ka mɔgɔ hakili la k'aw dogolen don ko mɔgɔ b'a ko Arabie Saoudite i bɛ taa fɛn fɛn minɛ Arabie Saoudite ambassade la i bɛ taa Saoudiens ka représentants bɛ na fɛn fɛn k'i ye ça c'est en commun accord avec la France et on le sait i b'a ye a fɔ ko Arabie Saoudite ni Qatar de bɛ terrorisme financer mais marifa dilayɔrɔ tɛ Saudiya la char dilayɔrɔ tɛ yen bombe dilayɔrɔ tɛ yen marifakisɛ dilayɔrɔ tɛ yen i jɛni b'a d'u ma France de b'a feere u ma France de ye Saudiya ni Qatar ka premier client ye armée na mais France b'a don min k'a la France de b'a d'u ma o b'a don anw kan mais o dɔrɔn tɛ dɛ o ye bolo fɔlɔ ye bolo filanan France yɛrɛ bɛ na n'o ye direct la Mamadou nin bɛɛ prévu jira la aw la o kumana aw bɛ mun kɔ donc n'i tɛ fɛn wɛrɛ kɔ Maliko la et puis i bɛ hɛrɛ de kɔ donc i bɛ hɛrɛ kɔ fara anw kan i ni ninnu ye kɛlɛ kɛ maa si tɛ fɔ Sogɛli ɲɛna Sogɛli mɔgɔ si tɛ se ka Mamadou Diko mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ Sogɛli ɲɛna Sogɛli b'i dɔ ye maa min ye ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ kan wa fɛn bɛɛ filɛ wo la cɛ olu dɔrɔn Sogɛli ni nin bɛɛ gouvernement kɛ ɲɔgɔn Sogɛli bɛ nin dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan donc Assimi fais attention i kana cɔ séparation kana ni Sogɛli cɛ wa an bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna jamana i ta de don
anti-démocratie la blé, anti-fouille la blé. Il y a eu un coup d'état, jamana bi joli syndicat. Donc, oyo jojo là. Plus clair, pour Mbi Wele, et qui tourne au Pachibala, qui tourne au Malikono. Maître Kassim Tapoui tourne, en dunya bilade. Il y a ça mené. Maître Kassim Tapoui, kale de yike progrès Bamako. Il l'a dit à tous les Mali. Il y a réseau ça va m'apprendre kale de Wele Kabo Bouni Kanani. En dunya ye, moye Francisca Pien Malikon avec avocat Kassim Tapoui. Moye Sidawoka Pien Malikon avec avocat Kassim Tapoui. Wanya ya Kassim Tapoui jo mo fait yobla. C'est ni mo ta fi on ba fi mo nyesra ta no songa ikuka danya me dugo ki on de foloba la ka dugo ki se ku on de bora ki sudeni ali ka ujim blalla on de ya fo ko ka fo sente na te jenai akabla iga barake mais andala ka ye ka ko Maître Kassim Tapoui ke le vena de ku yo ka ujim ka avocat o blala ara sabi jemna ci bara la tra ka mine. Et puis afa le vieux bacheli amoni dem sonu ñi jabi ka ba ma fi ika sabali et Traoré mine ibeka fe ka be janfa kan to kele kono. Je crois que Kassim Tapoui bora ka fini fara ka bu ila be yayi donc arasana fa oyo dadi maliko kono ante se ka gere o la parce que ne bolo vieux bacheli mini rappeler fin de libala ka bara nge DSI français mini hakli jingi comme ita do me yire d'abord ni yire on tengalo ndela de netim ne on me min do dugu mo ambo to ambolo ni ani karla nyogona domina o do ibina donc afo ko fembi mali kono jambo ko temin kalama mais i yere dako ko Francis général do yiwele ko ka fo ko kele bi ka jamana kono ka bi nationalité di ma ko ka sigiro di ma kini do ngayelam yini na Allah akbar mais aye wele ko fe na quel titre mais e ko ke bono wadde e wulla kana mallan e ko jumo wa bi shigi mi di ma quel titre jonde ba di ma be di ma mulela Bachili kuma ka de mais ni mi tugo da bidu donc ina na France kele ni ga barala iko ko ngoni constitution ko ba don i ba do me anya ye ka fo constitution africaine ni Maître Kassim Tapoui de ga bara me o ma bara France constitution de takana bla on kuna ambe bodo donc ama fo idla ati concerne sire donc amba ni fe mo ko bunya fumbe ika mais i baroke choroba munu bi bobulu la mais ne ra bulu Bachili ni erep mbe molo ya horonya na islamia la ipma ngapma sabu ni mo ko shiye male kono politique mo wala eni den yɛrɛ lebo min sɔrɔ ko mɔgɔ y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que ne ma deli ka cɛkɔrɔba ye don o don k'i kuma dɔw bɛ f'i ma ne nin tɛ a ka ca Mali la koyi mais mɔgɔ si t'a la ka fɔ e de bɛ den mais parce que mun na aw jɔra faso ci baara kan ni arasa bɛ Mali fɛ arasa b'a dɔn fɛn min b'a la ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ arasa k'o t'a dɔn de u hakili la ko faso jɔla don mais faso jɔla tɛ donc an bɛ nin bɛɛ wele aw sigi kana faso ma mais n'aw ma sigi kana faso ma an bɛ min fɛnɛ fɔ an ka justice ɲɛna aw kɔnɔ aw tɛgɛ fɛgɛya parce que kalan min bɛ yen aw y'a kɛ anw y'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni fɛ ka fanga déstabiliser bi baara fɔlɔ min kɛ o de ye ka fanga tester k'a lajɛ n'i y'a tiɲɛ ni kuma fɔ ni fɛn ma kɛ i bɛ jama fara ɲɔgɔn kɛ ni fɛn ma kɛ i bɛ bɔ o contrôle la parce que fanga ka fɛ o de kɛra i bɛ k'a la on l'a testé et on a trouvé qu'il est faible donc on a continué au mouvement de AB wa Assimi ni fɛnɛ fɛgɛyara i bɛ bi wa n'i binna n'i ko ko Mali jeune bɛ bi n'an ma bi parce que an ye averti wa a dɔn n'i bɛ ben don o don i kelen bɛ ben donc i kana sɔn anw jɔlen du kɔkɔrɔ wa ala ye bonya d'i ma ala sɔnna ka bonya d'i ma i ni sokɛli ala de sɔnna k'a di aw ma wa a y'a dɔn ko ala ye a kana jɔn o la ka mɔgɔ dɔ bila o nɔ na i bɛna sɔrɔsala don min i t'a dɔn k'i bɛ kɛ faama ye mais ala de sɔnna ala min ye ko bɛɛ kɛ mansa ye donc ala de ye bonya d'i ma bi donc i miiri o ala ye ne k'o bila bɛɛ sanfɛ i ka hinɛ jamanadenw na walahi maa si ma hinɛ fantanw na fɔ ni ala hinɛ nin na maa si ma fantanw kisi fɔ ala k'i kisi maa si ma fantanw kɔlɔsi fɔ ala k'i kɔlɔsi wa maa si m'i ganga fantanw ni masiba cɛ fɔ ala yɛrɛ de k'a ganga i ni masiba cɛ e bɛ siran jɔn ye ni ko danna hakɛ la alhamdulillah an mago bɛ maliden bɛɛ la mais fanga tɛnɛma mɔgɔ a b'a la ka min fɔ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ko a ye maliden bɛɛ wele et inclusivité exclusion est déjà quoi. Même la démocratie, c'est de l'exclusion. Souvent, il y a de l'exclusion. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est ça. C'est ça. Donc, quand tu es en cas d'affaire, Dieu qu'on a fanga bibolo domi bi fanga ka barake fanga te se ki to san fe ka tla ka demse ne kuma fo duguma amanga ka ke donc ijo Assimi ambo ko nyini fanga jamana ala ya khalifa ila akana wuro ble ambolo ni ya jo watila wa ambe bi dugo ka ala ka jo jamana ala ka jo ara ala ka bonya jamana here ala ka chaya kira ani kira to bonya ko so alqur'ana barka ko so bi ja mustafa
quels sont vos messages? Moi, je m'en dis faire parce qu'en réalité, là où nous sommes, le Premier ministre, il sera tellement. Bon, monsieur Kapuma, tellement une fois là, nous soutenons le Premier ministre, nous soutenons la transition, nous soutenons le président de la transition, président a démission fait, Premier ministre a démission fait. Nous voulons que l'équipe continue. Ambigué blanc mal de Nimambema Alakama, ou ka front commun que Kadje, Kaninjuroma Dondo. Équipe inte fallait à tête nomada. On ne change pas une équipe qui gagne. Équipe où nous n'avons pas d'amanta fallait. A fallait nous couper ma boire. En goût démocrate, faut qu'attendre élection humaine d'Oma.